दशरथंकर झियो हेले शांता से शांतांकर स्वामी हेले ऋषशृंग मुनि दशरथ राजा को तो 750 टा रानी थे तांकर तो पुओ झियो नै थई तो ऋषशृंग मुनि के तांकर घर के डाकिले आ ऋषशृंग मुनि आसी करी चरुवर्ण बनाने पितृष्टि यज्ञ करी आ से चरुवर्ण रामचंद्र जन्म हेले सूर्यवंश रे से जन्म हेले बोली कर तांके सूर्यवंश बोली कर कहा गला रघुवंश मध्य कहा गला इननी तो तापर आसला सुमंत सबरर कथा सुमंत सबर जेते बेले मारी थिला भगवान श्री कृष्ण को जे किन सम्याति मारी थिला किन सम्याति तो ई सुमंतर कथा कहू कहू रामायण रो ही आरंभ करमा केनता करी करबो तो रामायण रे प्रभु रामचंद्र समस्त राक्षस मान को विनाश कले केवल जने लोक के छाणी देतिले सेडा के हितिबा सूर्पनखार नाक कान छेदी करी ताको छाणी देले से नाक कान केन पड़िथिला से नाक सूर्पनखार नाक कान तो काटी देले सबु ठानो सबु पछे असुंदर को मा जार जदी नाक दिष्ट पछे बेले से जेते सुंदर दिसुतिले तार मु सुंदर नि दिसुतिले बोल मु बेल बार भी दिसुति बार नाक अंति फटमा थिबा जे सुंदर दिस लागे जे सूर्पनखार नाक के आरो कान के काटले जे से नाक कान के पूरी से खेले खाइबा नाक कान काटी करी प्रभु छाणी दिथिले तांको ए सटा केन बाट के बोला केटा हला केनता हला हटा हमर बेरे तो पड़ी थी लागो सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो हे सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो सुन सुन सुज्ञ जनम देई करी मन कर्ण हो बुझाई न कही देवी तते मर्धन रे पुराण रते विधान बुझाई न कही देवी तते मर्धन पुराण रते विधान सत्य पाली राम गले देख घर बन गले देख घर बन मन नंदेल गले देख घर बन पंचवटी बन पुरे करिले से बासस्थान सुन देई करी मन मन नंदेल सुन देई करी मन कहा हेला सुना मन रामायण अतेरे विधान तुंदे कहा हेला सुना मन रामायण अतेरे विधान लक्ष्मण सीता जिते बेले पंचवटी वन रे रहुछन पहला दिनर कथा लो बनी पंचवटी वन कहार एरिया थिला जानि छ रावणर भौणी शूर्पणखा राम लक्ष्मण सीतांकर पाद चिन्ह के जिते बेले देखि दैछि शूर्पणखा आहा मोर खाद्य मोर पास के ढुकी आइला चारे भी भल जिनि तो जाबा के मिली जे बोलतिबा को देखि दे जे राम लक्ष्मण एते सुंदर दिसुतिले मा सीतांकर संगत रे हे शूर्पणखा खाइबा काना लोभ होई गला आ रामचंद्र को पति रूप रे पाइबे बोली को राम को प्रेम भिक्षा बागी
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସୀତାଙ୍କର ଛଡା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ନେଇ କରେ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ଅଛି ତାର ପାଶକେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ତାର ନାକ କାନ କିନ୍ତୁ ଛିଦିଦେ ଇ ସୁନ୍ଦର ପଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆମକୁ ଲୋଭ କରିଛି ତାର ସୁନ୍ଦର ପଣଟାକୁ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନକେ ଛେଦି ଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ ଗୋଟେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟା କାହାର ଲାଗି କି ନାକ ଲାଗି ଯଦି ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ ନେଇଥିବା ବୋଲେ ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା କା ଶୂର୍ପଣଖା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ପଛେ ଦେଇଥିତ ମତେ ଏନ୍ତା ନାକ କାନ ଛେଦିଦେଲ ଯେ ମୋର ଅସୁନ୍ଦର ପଣଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଇ ଦିନେ ମୋର ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତମର ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ନାରୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ସେ ନାରୀଙ୍କର ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଶୂର୍ପଣଖା ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆଗ ଏକ ଦିନ করে জাণ বেদ প্রতি ব্রহ্মা জাণ ধ্যানরে বসিছিলে পুণ মোর স্মরণ দেল ধ্যানরে বসিছিলে পুণ বিশ্বকর্মা কু ডাকিণ আদেশ সে দেলে পুণ যাও দেখ ঘোর বন মোর নন দিল যাও দেখ ঘোর বন এতুতে যাহা হেলা শোন মোর ননদে রামায়ণ অতে বিধান এতুতে যাহা হেলা শোন মোর ননদে রামায়ণ অতে বিধান বেদপতি ব্রহ্মা যেতেবেলে ধ্যানরে বসিছন ধ্যান করু করু শূর্পণখার কথাকে মনে পকাইলে শূর্পণখা তো রামচন্দ্রଙ୍କୁ অভিশাপ ଦେଇଛି যে মোর নাশা কর্ণ তোমার প্রতিশোধ নেবা তো এই কথাকে স্মরণা করি করি বেদপতি ব্রহ্মা নিমন্ত্রণ কলে বিশ্বকর্মা হে বিশ্বকর্মা তুমি অতি শীঘ্র পঞ্চবটী বনকে যাও আর শূর্পণখার নাশা কর্ণটা পঞ্চবটী বনরে পড়িছি তাকু দুইটা অস্ত্র বনাবো বিশ্বকর্মা সাঙ্গে সাঙ্গ পঞ্চবটী বনকে আসলে শূর্পণখার নাককে গোটে স্বর বনালে সে স্বর নাম হচ্ছে তীক্ষ্ণস্বর আর তার কানকে গোটে ধনু বনালে সে ধনুর নাম হচ্ছে আরদ্রা বলি তো বালিঙ্কর পুଅ ଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ସେ ଅଙ୍ଗତকে ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ তো ବାଲିକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ତାର ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଙ୍ଗତ ଯେ ରାମ ବୋଇଲେ ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଇଁ ହେଇଥିବି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ତୁଇ ହେଇଥିବୁ ସେଇ ସୁମନ୍ତ ଶବର ଶିଆଳି ଲତା ତଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଇ ଧନୁଷରେ ମତେ ମାରବୁ ଆଉ ତୋର ବାପାର ପିତୃ ରୁଲକେ ତୁଇ ଆरो ଇ ଯୁଗନା ତ ତୁଇ ଭକ୍ତ ମୁଇଁ ଭଗବାନ ତୁଇ ମାରି ନି ପାରୁ ତେଣୁ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ବାଲିଙ୍କର ପୁଅ ସୁମନ୍ତ ଶବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ତାପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ବି ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦିଥ ଇ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ନା ଦିନ ତମକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତ ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ତା କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ନାକ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର କାନ ହେଇଥିଲା ଧନୁ ତ ସେଇ ଧନୁ ସ୍ୱରରେ ଅଙ୍ଗତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସୁମନ୍ତର ଶବର କଥା ବି ପୁରା ହେଲା ଶୂର୍ପଣଖାର କଥା ବି ପୁରା ହେଲା ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣର ବିଧାନ ଶୁଣ ଆହେ ସନାତନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲ ଶୁଣ ଆହେ ସନାତନ জানো আজ্ঞা পুরাণর বিধান শুনো আহে সনাতন
ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ଶୁଣୁଥିବ ଦେଇ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେଲ୍ଫି ବେବୋ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି ଗୁଟେ